ହରୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ, ତେଣୁ ଇଏ ବିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି, ସେଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ମାନ୍ୟବର ମନମାଝୀ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିବା ବିପୁଳ ଖନି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାହା କମିଶନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ଜୋରିମାନା ହେଇଥିଲା ତାହା ଆଦାୟ ହେଇନାହିଁ। ଗତ 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଶାରଦା ମାଇନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଶାରଦା ମାଇନ୍ସର ଖଣି ଲିଜ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। से खणिटी कौन कौ खଣି पाइथिले से पाइथिले ठाकुराणी बी ब्लॉक जोटा 70 ग्रेड आयरन ओर 68% हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर ताकू ओडिशा हाईकोर्ट कहले शारदा माइंस रो लीज बातिल कर ताकू आ दिया न जाऊ। शारदा माइंस तापरे 3 मास अपेक्षा करके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विरुद्ध स्टे नहीं गले। स्टे नेला फल ओडिशा सरकार को कर्तव्य होची स्टेट वैकेंट करिवे एवं ताकू नीलाम करिवे। स्टे वैकेंट नहला फल 4 वर्ष में 10,000 कोटी टका टिकस बाबद ओडिशा सरकार हरइले। से ओडिशा सरकार को पैसा आगामी दिन में जदि आउ स्टे वैकेंट न होची केते पैसा हरिब तार ठीक ठिकाना।